إن الحمد لله الحمد كله لله سبحانه وتعالى نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، إنه كلما جاء ربيع الأول 12 من ربيع الأول من كلية إلا ويتذكر المسلمون على وجه الخصوص ولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، غير أن المتمعن في حال الأمة يجد الآراء المتشتتة وتنقلب هذه الذكرى عوض أن تكون تجديد العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وسنته. نجد من المسلمين من يبدع ويفسق ويخرج من الملة، ونجد من المسلمين من يغالي ويتجاوز في حدود الاحتفال، ونجد من المسلمين من لا يبالي أصلا. أيها الأحباب الكرام، إن لكل شيء مقاصد ولكل شيء ضوابط وشروط علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته قبل مماته. لذلك ينبغي أيها الأحباب الكرام أن يتعامل الإنسان مع كل حدث كيفما كان نوعه بنوع من التوسط ونوع من الفهم العميق للمقاصد. مع كامل الأسف هذه الذكرى ينبغي أن تكون ذكرى تجتمع فيها الأمة وتقوم نفسها وتراجع علاقتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدد العهد. فأن يتذكر الإنسان ما خلا من أيامه وخاصة ما فيها من نعم الله سبحانه وتعالى شيء أمر به حتى القرآن الكريم. بل نجد من الناس من إذا توفي شيخ مدرستهم في كل سنة يعقدون له مؤتمرا ويعرضون كتبه وأفكاره ويجعلون في ذلك كأنه مخلص الدنيا. وإذا جاءت ذكرى مخلص الدنيا حقا تجد من الناس كما قلت هذه الأصناف الثلاثة. لهذا نحن دأبنا دائما أحباب الكرام أن نوجه الأمور بتوجيه إسلامي متوسط، لا غلول ولا تفريط، لا نغل لا نتجاوز من الحد. لأنه حينما يصل الاحتفال إلى الاختلاط وإلى الرقص وإلى ضياع الصلاة حتى في وقتها، هذا ليس بالاحتفال بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن يبعث لتبرأ من هذه الممارسات. ولا مبالاة كذلك لا ينبغي أن تكون. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في كل لحظة وحين يا أحباب الكرام. فحياة رسول الله منهج لنا كما قال القرآن الكريم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقد كان لكم فيه يعني في حياته في أقواله وأفعاله وتقريراته أسوة، ليس فقط في يوم وفي ساعة من السنة. لهذا أحباب الكرام ينبغي أن نفهم وأن نفقه كيف ينبغي أن نتصرف في مثل هذه الأمور. Alors, chers frères, chers sœurs, comme vous le savez, mois de Rabi' al-Awwal, on a ici le 12 Rabi' al-Awwal de chaque année de l'Hijra, quand cet événement
la naissance du prophète arrive, on se trouve entre trois catégories de personnes. Chacun agit vis-à-vis de cet événement, sa propre vision et de sa propre science. On trouve des gens qui commencent à juger, qui commencent à faire des fatawas, comme quoi c'est une bid'a, comme quoi c'est quelque chose qui sort de la sunna, et ainsi de suite. Autre partie, on trouve d'autres personnes qui dépassent les limites pour se rappeler de cet événement. Ils dépassent les limites même tracées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une troisième partie qui n'est pas de ce bas monde, carrément. Il ne sait même pas c'est quoi le prophète, c'est quoi cet événement, et il est né quand, et ça ne dit rien du tout. Il est dans son monde. Alors nous, les croyants, normalement, cet événement, ce n'est pas interdit de se rappeler, même dans sa vie quotidienne. Dans chacun de nous, il a son histoire. De se rappeler dans certains événements, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs, c'est bien. Même le Coran, je citerai les versets qui parlent de ça, même le Coran incite de se rappeler d'événements, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre vie. Et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rappelle chaque année d'un certain événement. On va voir qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn Hajar al-Asqalani là-dessus. Mais il faut toujours prendre les choses au juste milieu. On ne va pas considérer cet événement comme quelque chose qui n'a rien à voir avec notre religion, parce qu'il y a les paroles des savants là-dessus. On ne va pas non plus fêter cet événement d'une façon indigne et d'une façon qui n'est pas authentique. Et on doit quand même savoir c'est quoi le devoir vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit quand même le rappeler aux générations qui viennent d'arriver. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Plus que cela, on doit rappeler aux générations qui soient musulmanes ou non musulmanes, qui c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est important, Ahbab al-Karam. Alors, chaque chose, les savants disent que chaque chose a une finalité. Chaque événement a une finalité. Et c'est seulement que les musulmans s'arrêtent devant les finalités des choses pour les orienter vers le vrai chemin. Malheureusement, quand cet événement arrive, il y en a qui l'utilisent même pour faire des fatawas, pour coller les sons de ses frères. Je n'ai entendu des choses incroyables. والأحباب الكرام لقد سمعنا من الغرائب في الأسبوع الماضي من الشيوخ من باسم الدين وباسم الإسلام وباسم المولد النبي يستحل دماء المسلمين. إشكال أيها الأحباب الكرام. إشكال كبير جدا. Alors au lieu que cet événement soit un événement où on doit se rassembler pour renouveler le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'utilise, chacun l'utilise par rapport à sa connaissance. Pourquoi? Pour écraser, autrui, pour contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne sera jamais content de cela. Alors كيف أيها الأحباب الكرام ينبغي أن نعيش هذه الذكرى؟ هي ذكرى أحباب الكرام. هو ليس عيد. والله لو قلنا عيد المولد النبوي لأبخسنا حق النبي صلى الله عليه وسلم. إن العيد في اللغة هو ما يعود في كل مرة في السنة. نقول عيد الفطر، لا يمكن أن نحتفل بعيد الفطر في كل سنة. عيد الفطر فاتح شوال في كل سنة، ولا يمكن أن نحتفل في 30 شوال ولا في كذا. عيد الأضحى مرة، يعني العاشر من ذي الحجة، هذا عيد يعود. ولكن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس نتنفسه، هي حياة، هي منهج حياة، هو أكبر من العيد، هو الذي جاء بالعيدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب العيد الأضحى وعيد الفطر، وكان سبب النعم التي تعيش فيها أمة الإسلام. إذا قلنا عيد المولد النبوي فهو بخس في حقه، ولكن هو منهج يتبع، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولادة النبي كانت آية قد أطفأت هذه الآية نار قد شعلت لملايين السنوات، وهزت إيوان كسرى، وأضاء نور خرج من آمنة بنت وهب. آية أحباب الكرام. La naissance du prophète, il ne faut pas la considérer comme une fête. Parce que la fête, il revient une fois dans l'année. Comme on dit, on va fêter, ça veut dire une fois dans l'année, on va fêter. Et on va attendre jusqu'à certaines dates. Mais ce n'est pas une fête. C'est plus qu'une fête. Parce que la fête, il revient une seule fois dans l'année. Mais la vie du prophète, la naissance du prophète, la tradition prophétique, c'est toute la vie. C'est ma vie. C'est une voie à suivre. Ce n'est pas seulement le 12 Rabi' al-Awwal de chaque année de l'Hijra. Non, c'est ma vie.
mon foyer, dans mon travail, avec mes voisins, avec mes parents, avec ma famille. Vous citez des modèles des gens qui fêtaient. On va trouver que le prophète il sera innocent de ces gens-là le jour de dernier. Et lui-même il le dit. Il faut faire attention à ça. رب كلام يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وذكرهم بأيام الله. الله سبحانه وتعالى قال لنا أنه أرسل موسى عليه السلام إلى قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. قال وذكرهم بأيام الله. قال الإمام ابن حجر العسقلاني وهو يعلق على هذه الآية وهذا تخريج أجده حينما نريد أن نحتفل أو نتذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم فنعتبره من أيام الله، من أيام الله العظمى التي أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يذكر في كل سنة أن يذكر قومه بأيام الله وقال بنعم الله ومنها حينما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون. بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الله أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون صياما يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى من فرعون، نجى الله موسى وقومه من فرعون وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أولى بكم من موسى فأمر بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يصوم عاشوراء شكرا لله أن نجى أخاه موسى ومن معه من المؤمنين في كل سنة حتى فرض رمضان فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن إذا في كل الناس الآن حينما يصل العاشر من محرم كل الخطباء وكل الذين يبدعون ويفسقون في المولد النبي يذكرون الناس بصيام يوم عاشوراء لأنه يكفر السنة الماضية ولأنه يوم عظيم أنجى الله فيها موسى ومن معه من المؤمنين. وإذا جاء ولادة الرجل العظيم فذلك بدعة وفسق وضلالة. إذا لا يستويان أحباب الكرام. كيف تحتفل بما جاء عن موسى وتذكر به الناس؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين في حديث طويل حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه ما غضب ثم عن صيام الدهر ثم وهكذا حتى جاء وسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقال وأنزل علي فيه. النبي يصوم يوم الاثنين شكرا لله في يوم ولادته. إذا لا تتعبد إذا ينبغي فقط أن نتذكر بنية التعبد. Alors chers sœurs, en lisant ce verset, on va voir le rapport de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani travers ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre Ibrahim, le verset 5, nous avons certes envoyé Moïse alayhi salam avec nos miracles et en lui disant fais sortir ton peuple du ténèbre vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et reconnaissance. Alors à travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé Moïse alayhi salam pour sortir son peuple du ténèbre vers la lumière. Et il a dit à Moïse, chaque fois rappelle ton peuple les jours d'Allah, les gros jours d'Allah, où Allah subhanahu wa ta'ala a accompli ses faveurs et ses bienfaits à ce peuple, les fils d'Israël. Alors Ibn Hajar al-Asqalani il a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Moïse de rappeler son peuple, dans leur histoire, Allah il les a sauvés de Pharaon et la transgression de Pharaon, il devait remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a dit, nous pareil, on peut s'arrêter un moment pour se rappeler de la naissance de notre prophète parce que c'est le sauveteur de l'humanité. C'est pas seulement le sauveteur de Bani Israël, c'est le sauveteur de l'humanité. C'est pour cela, j'ai entre parenthèses, j'ai fait mon rapport. Malheureusement, quand il arrive le 10e jour de Muharram,
tous les imams, tous les chouyours parlaient de jeûner le jour de Muharram parce que le prophète l'a jeûné, surtout quand le prophète il est venu à Médine, il a trouvé les juifs, ils sont en train de jeûner ce jour, il leur a dit pourquoi vous jeûnez chaque année le 10 jour de Muharram. Ils ont dit que c'est un grand jour où Allah a sauvé Moïse et les croyants qui étaient avec lui contre Pharaon. Et il a écrasé Pharaon. Et Moïse, il a jeûné, nous le jeûne pour remercier Allah. Le prophète, il leur a dit, Dini, ma communauté, Dini de relation. On a une grande relation vis-à-vis de Moïse, plus que vous. Et le prophète a ordonné ses compagnons de jeûner le jour de Ashura. Alors le prophète, il se rappelle toujours de ce jour-là. Et il a jeûné pour remercier Allah quand il a sauvé son frère Moïse. Le prophète, il se rappelle chaque année de cet événement. Jusqu'à ce que le ramadan il est prescrit, il a dit à ses compagnons, vous êtes libre celui qui va le jeûner, il le jeûne, mais jusqu'à aujourd'hui, on le jeûne. Alors pourquoi on donne l'importance à ce jour qui est parmi les grands jours d'Allah, et ce jour où Allah a sauvé Moïse et son peuple, et on ne donne pas aussi une importance dans des limites, une importance importante aussi à notre prophète qui est considéré comme le sauveteur de l'humanité. Mais il faut seulement savoir comment on peut se rappeler de cet événement. Alors c'est là où il y a la différence, Ahbab Karam. C'est quoi? C'est de définir les objectifs. C'est de savoir comment on peut y agir. C'est important. Et pour ça, Ahbab Karam aussi, le prophète, quand il était interrogé par rapport à son jeûne de lundi, le prophète, il jeûnait souvent lundi. Et quand les compagnons l'ont interrogé, pourquoi tu jeûnais souvent lundi? Il a dit, c'est le jour où je suis né. Et le jour où Allah, il m'a envoyé à l'humanité. Et le jour où Allah m'a fait la première révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rappelle chaque lundi, c'est pas chaque semaine, c'est pas chaque mois, c'est pas chaque année. La plupart du lundi, le prophète est jeûné pour remercier à Dieu par rapport à son naissance. Parce que la naissance du prophète, c'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné les traces de la naissance du prophète. Comme vous le savez, les Perses, ils adoraient le feu. Et ça fait des milliers d'années que le feu du Perse était allumé. Le jour de la naissance du prophète, il était éteint. Et Allah subhanahu wa ta'ala a secoué le trône du Romain. Et il faut seulement savoir comment on peut savoir. ثم أحباب الكرام الذكرى جاءت في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Pourquoi on fait toujours du rappel? Alors il faut qu'il reste un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الداريات آية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il rappelle car le rappel est profite aux croyants. Mais le rappel est profite aux croyants. لهذا أحباب الكرام le rappel, il faut que ça sera un renouvellement de pacte avec le prophète صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نتذكر ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن نجدد العهد. من أراد أن يتذكر نبي الإسلام ويذكره لأهله وأولاده ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تبلغ عن رسول الله إن لم تعرف الناس برسول الله. On ne peut pas transmettre le message du prophète si les gens ne connaissent pas le prophète. Si nos enfants ne connaissent pas le prophète, la naissance du prophète, comment il est né, ses miracles, et ainsi de suite, avant de parler même de son message, avant de parler de son message, ou de parler même de lui, avant même qu'il soit envoyé autant que prophète. Nos enfants, si on leur parle de quelqu'un qui s'appelle Muhammad Rasulullah, mais ils ne connaissent pas que cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préférée. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu le Seigneur de fils d'Adam. Entier, sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité auprès de lui. Mais on n'adore pas le prophète, on aime le prophète. Mais toujours, comme je dis, الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه اما بعد. ايها الاخوه الكرام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث اخرجه الامام البزار في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود: حياتي خير لكم، حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي أي وفي رواية ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم
فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. أحباب الكرام، العقد الذي بيننا وبين رسول الله مستمر إلى يوم القيامة. العهد الذي بيننا وبينه مستمر إلى يوم القيامة، بعز عزيز وبذل ذليل وشاء من شاء وأبى من أبى، وهو يقول صلى الله عليه وسلم. العلاقة بينه وبين أمته، كل من دخل في أمته كيفما كان لونه وجنسه ولغته وأصله وفصله، فإن الحبيب المصطفى يعقد معه هذا العهد ويقول لنا حياتي خير لكم. تحدثون يعني تأتون بأمور في حياتكم ويحدث لكم ويأتي لكم في الوحي ما يصحح لكم هذه الأمور حتى انقطع الوحي، فأصبحتم الآن كما تعرض علي أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال الصحابة ولا عليه مما يحدثونه فيوجهها ويصححها إذا كان فيها غلط، أو فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول إلا كونفيرم، يعني يمضي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتمر كما تعرفون في سيرته. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وليس هناك بعد ذلك من سيحدث شيئا، فإن النبي قال فإنه ينظر إلى أعمالنا في أمر غيبي لا يمكن إدراكه، فهو صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بنا تعرض عليه أعمالنا، فإن رأى خيرا حمد الله وإن رأى شرا استغفر الله، كيفما كان الحال فهو رحيم بنا. إذن هكذا ينبغي أن يتعامل المسلمون، ليس أن يبدع المبدع ولا أن يفسق المفسق. حتى من ضل وجهل من المسلمين فعليه أن يتمثل رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من احتفل بطريق غير شرعي لا نبدعه ولا نفسقه، إنما نوجهه ونعلمه ونأخذ بيديه ونبين له الحق ونزين له الحق حتى يتبعه. ومن كان لا يبالي فعلينا أن نجتهد ونأويه حتى يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نعلن في حفل من الناس باسم المولد النبوي تشتيت المسلمين وتمزيق المسلمين وتصنيع المسلمين إلى مرغوب فيه ومرغوب عنه، فهذا ما لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, chers frères, chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, ma vie est un bien pour vous. Vous faites des choses nouvelles et il vous arrive des choses nouvelles. Et ma mort aussi est un bien pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala m'expose vos œuvres. Si je trouve du bien, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Si je vois du bien à travers mes œuvres, cette relation entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je vois du mal, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne. Rapporté par l'imam al-Bazzar fi Muslim. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours une relation avec sa communauté jusqu'au jour dernier. On est des gens, ceux qui ont été préférés pour vivre avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour orienter. Il dit, vous inventez des choses et je suis là avec la révélation, j'oriente, je confirme ou j'annule vos œuvres. Mais après ma mort, il a dit, il est bien aussi pour vous. Parce que vos œuvres exposent devant moi. Et je vois vos œuvres, ce que vous faites. Si je vois du bien, je remercie Allah, car il guide ma communauté vers le bien. Si je vois du mal, j'implore Allah qu'il vous pardonne. Cette relation, il existe dans un inconnu qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour ça, Ahbab al-Karam, aussi cette relation, il faut que nous aussi, qu'on doit se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit vivre cette relation, même dans l'inconnu avec lui. Tant que lui, il observe nos œuvres, il nous demande pardon s'il voit du mal, et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi, quand cet événement arrive, on doit en parler de notre prophète. On doit exposer ses œuvres et sa vie et ses miracles et sa miséricorde. C'est pas de diviser les gens pour ceux les mauvais et surtout, on ne parle pas de diviser les gens. Il y en a qui ont utilisé cet événement le mardi dernier dans des discours, et malheureusement c'est des savants qui ont connu dans des discours pour diviser la communauté, pour une simple divergence politique, et diviser la communauté. Ceux-là ce sont des mauvais et ceux-là ce sont des bons. Et tout le monde dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est là où on doit faire attention, on doit être vigilant. ثم أحباب الكرام
والله لو نشتاق لرسول الله كما اشتاق لنا رسول الله لعشنا في أحسن حال. في حديث أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. جاءت في رواية أخرى من حديث أبي هريرة لما زار المقبرة، قال النبي: وددت اشتقت لو رأيت أني لقيت إخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله أولسنا نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودد النبي صلى الله عليه وسلم لو رآنا. بالله عليكم كيف سنلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف سنلتقي معه يوم المحشر وقد قتل بعضنا بعض وسفك بعضنا دماء بعض وانتهك بعضنا أعراض بعض وتبرجت نساؤنا وضل أولادنا وكل ما حرم علينا أتيناه. حرم الخمر فشربناها، حرم الربا فأكلناه، حرم الغش فغششنا، حرم القتل فقتلنا، حرم الزنا فأتيناه. وهو ودد لو رآنا. النبي صلى الله عليه وسلم il avait envie de nous voir. Sans Anas ibn Malik rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète il a dit un jour: j'ai envie de voir mes frères. J'ai envie de voir mes frères. Il est impatient de voir ses frères. Les compagnons disaient au prophète de l'islam: on n'est pas tes frères, nous? Il a dit: non, vous êtes mes compagnons. Mais mes frères, c'est ceux qui vont venir après vous. Ils vont croire en moi, ils vont me suivre, sans me voir. Il parle de nous, chers frères. Ayez ce sentiment vis-à-vis du prophète. Est-ce que nous, on aura un visage lumineux pour rencontrer notre prophète le jour dernier? Comment on va le rencontrer? On va rencontrer le prophète et on a commis tout ce qu'il nous a interdit. Il nous a interdit de boire l'alcool, on l'a bu assez. Il nous en faut la boire en plein public. Il nous a interdit l'intérieur, on a consommé l'intérieur pour le confort. Il nous a interdit de se battre pour rien, pour un matériel de se battre. On a collé les sangs les uns et les autres. Il nous a interdit de ne pas couper les liens parentaux. La plupart des familles sont déchirées pour un matériel qui ne coûte rien de se battre. Est-ce que vous croyez que chaque 12 Rabi' al-Awwal, quand il arrive, on se rappelle du prophète, ça nous rajoute aucune valeur? Ça nous rajoute une valeur aucune. Ce n'est pas à la hauteur où le prophète il avait pensé pour nous. C'est ça. Et là, on doit faire attention. لذلك أحباب الكرام أنا أحذركم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أختصر لكم لقلة الوقت. أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت لو رأيت إخواني. أعاد نفس الكلام: وددت لو رأيت إخواني. وهذا حديث أبي هريرة. فقال الصحابة: يا رسول الله ولسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني وأنا فرتهم على الحوض. وأنا فرتهم يعني سأسبقهم على الحوض، حوضه الذي سنشرب إن شاء الله سبحانه وتعالى منه. وأنا فرتهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرف هؤلاء؟ كيف سيعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غل محجلة بين ظهر خيل دهم ألا يعرف خيله؟ النبي أعطاه مثال كيف سيعرفنا. قال للصحابة: أرأيتم لو كان الإنسان عنده خيل ولكن جبهتها كلها يعني سوداء وجبهتها بيضاء وحوافرها بيضاء، يعني هل الإنسان إذا كانت هذه خيل علامة خيله واختلطت هذه الخيل بخيل سوداء بارعة في السواد هل يعرفها؟ قالوا: نعم يعرفها. قال: كذلك أعرف أمتي سيأتون غرلا محجلين. غرل يعني جبهتهم ووجوههم بيضاء وأيديهم بيضاء وأرجلهم بيضاء من آثار الوضوء بيضاء. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يداد عن حوضي رجال أناديهم ألا، كما يداد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال لي: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقال: سحقا. سيأتي ناس توضعوا في الدنيا وصلوا في الدنيا، ولكن سيأتون يوم القيامة وسيدادون،
سيعزلون عن أمة رسول الله. فيقول رسول الله يا ربي أمتي إنهم من أمتي. فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أتدرون ماذا أحدثنا بعده؟ أحدثنا شيئا كثيرا، وأقبح ما أحدثنا الفرقة. أقبح ما أحدثنا أن تفرقنا وتشتتنا وأصبحنا أحزابا وشيعا يقتل بعضنا بعضا. وأقبح ما أحدثنا أن ضيعنا أرحامنا وضيعنا والدينا وضيعنا أولادنا. ومن أقبح ما أن أحدثنا أن كثر فينا الخبث. كثر فينا الخبث، كل ما حرمه الله الخبث كثر فينا. من الناس من ملأ بطنه بالحرام وعاش بالحرام وسكن في الحرام ويريد أن يحتفل بولادة رسول الله. أنى له ذلك. Alors chers sœurs, en bref, rapporté par l'imam Muslim cela Abu Huraïra, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on était avec le prophète dans le cimetière. Il a salué les gens du cimetière. Il a dit j'ai envie de voir mes frères. Le même hadith de tout à l'heure. Et le compagnon dit oh prophète du Islam, on n'est pas tes frères. Il a dit vous êtes mes compagnons, mais mes frères ceux qui vont venir après vous. Et les compagnons ils ont dit et crois en moi. Et le compagnon ils ont dit comment tu peux connaître ceux qui viennent après toi? Tu ne les as pas vus ici-bas. Il a dit est-ce que vous imaginez que quelqu'un qui a un troupeau de chevaux, des chevaux avec un front blanc et des pattes blanches? Ils ont un front, la tête blanche et leurs pattes et les blanches ainsi que leur queue. Est-ce que la personne à qui il appartient ce troupeau, il est capable de reconnaître ce troupeau au milieu d'un autre troupeau de chevaux noirs où il n'y a pas de tache? Ils ont dit oui, bien sûr, ça se voit. Il a dit alors c'est pareil, je reconnaîtrai ma communauté qui vient après vous, parce qu'ils auront dit les visages lumineux et des mains et des pieds lumineux, grâce à leur accomplissement des ablutions. Mais, il y aura des gens que les anges dans l'enfer ils vont venir et vont les exclure de la communauté du prophète. C'est parmi la communauté. Ils ont fait la prière, ils ont fait les ablutions et ils ont eu le savoir même. Mais les anges du Zabaniyat, ils ont les prendre en enfer. Et le prophète il va crier oh Allah, c'est ma communauté. Et Allah il lui va dire tu ne savais pas ce qu'ils avaient inventé après toi. Ils avaient inventé beaucoup de choses. Ils avaient de ton chemin. Et parmi les choses qu'on a inventées, qu'on s'est déchiré par les partis et les groupes et on se mange les uns et les autres. Et parmi les choses graves qu'on avait inventées, que le nationalisme nous a déchirés aussi. Et ce qu'on a inventé aussi, on n'a pas suivi les vraies traces du prophète. Tout ce qui nous a interdit, on l'a commis. Et tout ce qui nous a ordonné de le faire, on se pose la question. Si c'est sunna, c'est pas grave. Mais quand il s'agit du haram, il n'y a pas de souci, je vais me repentir. لذلك أحباب الكرام أختم لكم أحاديث جمعت منها بعض منها أريد لكل واحد منا أن يقف عند هذه الأحاديث. صحيح مليار وزيادة من المسلمين ينتمون إلى أمة الإسلام. يقول نحن أمة الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ثوا وعلامات على أمتي فيقول ليس منا من غش. هذا الحديث كلها صحيحة. ليس منا من غش. Il n'appartient pas à moi et à ma communauté celui qui trahit. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Il n'appartient pas à cette communauté celui qui n'a pas un sentiment de douceur vis-à-vis de le petit, le mineur, et celui qui ne respecte pas le moins jeune parmi nous. ليس منا من حمل علينا السلاح. ليس منا من حمل علينا السلاح. Celui qui lève ses armes pour tuer ses frères, il n'appartient pas à cette communauté. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. Il n'appartient pas à cette communauté celui qui croit aux voyants et que celui qui croit qu'il y en a qui connaît l'inconnu, ainsi de suite. ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. Il n'appartient pas à cette communauté celui qui appelle au nationalisme ou bien il se bat au nom de la nationalisme ou bien il est mort en se battant pour le nationalisme. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا.
Il n'appartient pas à cette communauté celui qui sera sombre à nos ennemis et aux gens qui n'ont pas Dieu notre. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بها هذه هي الطامة الكبرى قال إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. خرج الإمام أحمد. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il y aura des émirs, des gouverneurs qui vont mentir, qui vont commettre la transgression et l'injustice. Il n'appartient pas à moi, ni moi je suis parmi eux, ceux qui confirment leurs mensonges et ceux qui les aident pour accomplir leur injustice. Et ils ne seront pas avec moi dans mon bassin. Et ceux qui repoussent leurs mensonges et ceux qui ne les aident pas pour accomplir leur injustice, ceux-là sont parmi nous et je suis parmi eux. Et ils arriveront le jour de régner autour de mon bassin à côté de moi. أسأل العلي القدير أن يوفقنا ويوفقنا رشاد السداد واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم ات نفوسنا تقواها. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحيينا على سنة نبيك وأن تميتنا على سنة نبيك وأن تحشرنا مع نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبنا نتقرب به إليك. ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا والف ذات بيننا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا حمورا. اللهم ارحم امتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل الشقاق والخلاف بين امه محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب من اراد بامه محمد صلى الله عليه وسلم شرا فرد كيده في نحره واشغله بنفسه. اللهم يا رب من اراد بها خيرا فاعن على ذلك وجزه خيرا. يا رب ان لنا اخوه يسالون الدعاء وبالكرم اخوات المرضى واخوات المرضى اهدوا الصدقات المسجد. اللهم شافيهم وعافيهم. اللهم تولهم بامرك. اللهم تقبل صدقاتهم واجعلنا واياهم من عبادك الصالحين المصلحين. ربنا اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا فاقبلنا بوجهك الكريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا. وسل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.